नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ नवेम्बर मास 13 तारीख गुरुवार तेबे चलतु नजर पकाइबा आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे जो खबर गुड़िक आपण माने जानिबा निहाती दरकार ता पूर्व आपण माननकु अनुरोध जे वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। तेबे चलतु आजिर खबर उपरे नजर पकाइबा आजिर प्रथम खबर। मार्च 8 तारीख रे मिलिबो सुभद्रा टंका। सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। मार्च 8 तारीख रे सुभद्रार नुआ हिताधिकारी को मिलिबो टंका। एका बेले नुआ हिताधिकारी को दुईटी किस्तीर टंका देबे राज्य सरकार। एने घोषणा करले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। किस्ती टंका पाइबाकू हेले आजि ठारू नुआ हिताधिकारी को आवेदन करिबाकू पड़िबो। आज ठारू मासे पर्यंत सुभद्रा पोर्टाल रे करी हेबे आवेदन। जदि देखिबा पुराना हिताधिकारी को दुईटी किस्तीर टंका पाइछंती तृतीय किस्ती टंका केबे आसीबो सरकार एने तारीख घोषणा करि नथिबा बेले मार्च रे तृतीय किस्ती आसीबो बोली कुआ जायछि बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर। मागणारे बस रे जिवे स्कूल छात्र छात्री। मागणारे बस रे जिवे स्कूल छात्र छात्री। स्कूल छात्र छात्री पई मागणा मुख्यमंत्री बस सेवा को अनुमोदन। समस्त विद्यालय छात्र छात्री मागणा बस यात्रा पाई योग्य। आउ बस रे जिबा पाई हेले स्कूल यूनिफॉर्म पिंदी आई कार्ड देखाइले पड़िबनी बस भड़ा। मुख्यमंत्री बस सेवा योजना रे मिलिबो सुविधा। स्कूल पिलांकु नजर रे रखी बस चलाचल समय परिवर्तन हेबो जेपरि अधिक पिला बस सेवा पाई पारिबे ताहाकु गुरुत्व दिया जाइछि। सविशेष तथ्य देबाकु जिला शिक्षाधिकारी को माने परामर्श दिया जाइछि। व्यवस्था पाई वाणिज्य और परिवहन विभाग को गणशिक्षा सचिव चिठी लिखिछि। एथि पाई ओएसआरटीसी अनुरोध करिछि। गणशिक्षा विभाग एहा सह रूट रे मध्य परिवर्तन करिबाकू अनुरोध करा जाइछि। एने सूचना देइछि स्कूल और गणशिक्षा विभाग बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर। आरबीआई रो नुआ उपहार एबे पिला माने भी करि पारिबे डिजिटल पेमेंट। डिजिटलाइजेशन रो एही जुगरे सबु किछि डिजिटल होई जाइछि। खाद्य ऑर्डर करिबा ठारू आरंभ करी विद्युत बिल पेड करिबा पर्यंत सबु किछि रे डिजिटल पेमेंट होई पारुछि। एही डिजिटल गति को आहुरी सुरक्षित करिबा पाई भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई एक बड़ पदक्षेप नेइछि। आरबीआई जूनियर पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रीपेड पेमेंट उपकरण पीपीआई जारी करिबा को नीतिगत अनुमोदन प्रदान करिछि। यार अर्थ जूनियर खूब शीघ्र पिला एवं युवकों पाई स्वतंत्र भावरे एक डिजिटल यूपीआई वॉलेट लॉन्च करिबो बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर। नवेम्बर 27 रु आरंभ होई पारे विधानसभार शीत अधिवेशन। नवेम्बर 27 तारीख रु आरंभ होई पारे एने राज्य पूर्त आईन और अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना देइछंती। विधानसभार शीत अधिवेशन रे मुख्यमंत्री तथा अर्थ मंत्री मोहन चरण माझी अतिरिक्त बजेट उपस्थापन करिवार संभावना रहिछि। उपनिर्वाचन पर विधानसभार शीत अधिवेशन बसिबो बोली सूचना मिलिछि। गुरुत्वपूर्ण कथा हैला एथर विधानसभार शीत अधिवेशन को संपादिक करि पारंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा गस्तरे आसीबार अछि। आउ एही गस्तरे राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को संपादिक करि पारंती। तेबे एने कोनसी प्रकार वित्तवर्ध घोषणा करा जाइछि बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर। एएस 400 डिजाइन चोरी करी धरा पड़िले पाकिस्तान। भारत विरोध रे षड्यंत्र रे लिप्त पाकिस्तान रो एक बड़ षड्यंत्र धरा पड़िछि। मस्को रे सक्रिय थिबा आईएसआईर एक गुप्तचर नेटवर्क पर्दाफाश करिछि। रूस रो गुप्तचर शास्त्र एही नेटवर्क रूस रो एएस 400 एयर डिफेंस सिस्टम एवं हेलिकॉप्टर प्रजुक्ति विद्या भली उन्नत वायु प्रतिरक्षा प्रणाली चोरी करिबाकू चेष्टा करुथिले। रूस रो एही कार्यों को भारतर सुरक्षा दृष्टिकोणରୁ अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बोली विवेचना करा जाउछि कारण टार्गेट करा जाइछि बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर। मैट्रिक परीक्षा पाई आजिटू फॉर्म पूरण।
ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପୂର୍ବ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା। ରେଗୁଲାର ଓ ଏକ୍ସରେଗୁଲାର ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଗତକାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଏହି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଭେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଫର୍ମ ପୂରଣ ପାଇଁ ୱେବସାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୱେବସାଇଟରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଏନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବେ। ଅଫଲାଇନରେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପରିଷଦର ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏହି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପତ୍ର ବିନିମୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହ ଲିଙ୍କରେ ଥିଲେ 2 ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତର। ଭାରତରେ ରହୁଥିଲେ ମାତ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନକୁ କରୁଥିବା ସମର୍ଥନ। ଦେଶରେ ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶ-ଇ ମହମ୍ମଦକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯୁବକ ଡାକ୍ତର ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ଯୋଜନା। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଲକରରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁକ। ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସର ଏକ ଦଳ ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦରୁ 350 କିଲୋଗ୍ରାମ ଆଲୁମିନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ, ଗୋଟିଏ AK-47 ରାଇଫଲ ଏବଂ ଗୁଳି ଜବତ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଯାଆନ୍ତୁନି ପୁରୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ପୁରୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି, ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଓ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଜାରି ହେଲା ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ପୁରୀ ଏସପି। ସେପଟେ ପୁରୀ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି କଲା ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ଆଜି ସଞ୍ଜରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 1 ନିକଟରେ ପାର୍କିଂରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ କାରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ନିଆଁ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଯେ ପାର୍କିଂରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଜଳି ଯାଇଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବେ ଆଗକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଖବର ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ କେମିତି ହେଲା ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ପୁଲିସ ପୂରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରି ତନାଘନା କରୁଛି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏହାସହ ଫରେନସିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ। ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ। ଆଜି 358ଟି ବୁଥର ନିଜର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ଭୋଟର। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। 2,53,672 ଜଣ ଭୋଟର ନେତା ବାଛିବେ। 14 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଭୋଟର। ମୋଟ 358 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 47ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥରେ 4ଟା ଯାଏଁ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ବୁଥରେ 5ଟା ଯାଏଁ ଭୋଟିଂ ହେବ। ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି 14 କମ୍ପାନୀ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସର୍ପ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଫଳାଫଳ। 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ଆସନ ହାତେଇବା ପାଇଁ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ନିଜ ନିଜ ସବୁ ପ୍ରୟାସ ଲଗାଇ ଦେଖିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଲିସ ଏସ୍ଆଇ କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲା। ପୁଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମିଳିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁମତି। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର 23 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସୁପାରିଶ
କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନିୟମିତତା ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଏହି ତଦନ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସଂଗଠିତ କ୍ରିମିନାଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଂପୃକ୍ତି ଥିବାର ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।